प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में इंशाअल्लाह बताया जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी अपने बंदों का किस तरह इम्तिहान लेता है और उन्हें आजमाता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है और हम इम्तिहान में नाकाम हो जाते हैं तो हमें नुकसान उठाना पड़ता है। इसी तरह बनी इसराइल में 3 आदमी थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनका इम्तिहान किस तरह से लिया है, आइए हदीस की रोशनी में सुनते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 3 आदमी थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा, तीसरा अंधा। अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश करना चाहा तो उनके पास एक फरिश्ता भेजा जो पहले कोढ़ी के पास गया और उससे कहा फ़क़ाला अय्यु शैइन अहब्बा इलैक, यानी फरिश्ते ने कहा तुझे कौन सी चीज ज्यादा पसंद है? तो उस कोढ़ी ने कहा अच्छा रंग, अच्छी जिल्द और मुझसे ये बीमारी दूर हो जाए जिसकी वजह से लोग मुझसे नफरत करते हैं। कोढ़ी की बात सुनकर फरिश्ते ने जो इंसानी शक्ल में उसके पास मौजूद था फमसहु फज़हबा अन्हु क़िज़रुहु व आता लौनन हसनन व जिल्दा, बस उस फरिश्ते ने उस कोढ़ी पर अपना हाथ फेरा तो उसकी बीमारी जाती रही और उसको अच्छा रंग और अच्छी जिल्द अता हो गई। फिर फरिश्ते ने उससे पूछा तुझे कौन सा माल पसंद है? क़ाल अल इब्ल, तो उस शख्स ने कहा मुझे ऊँट पसंद है। चुनांचे उस शख्स की पसंद के मुताबिक उसे एक ऊँटनी दे दी गई और फरिश्ते ने उसके लिए बरकत की दुआ की जिससे उसके ऊँट में खूब बरकत हुई। फिर वो फरिश्ता गंजे आदमी के पास आया और उससे कहा बता तुझे क्या चाहिए और तू क्या पसंद करता है? तो उस गंजे शख्स ने कहा मेरे सर पर खूबसूरत बाल हों और मेरी ये बीमारी दूर हो जाए जिसकी वजह से लोग मुझसे नफरत करते हैं और मुझसे दूर भागते हैं। तो फरिश्ते ने उसके सर पर हाथ फेरा तो उस गंजे शख्स के सर पर खूबसूरत बाल आ गए। फिर फरिश्ते ने उस शख्स से पूछा कि तुझे कौन सा माल पसंद है? तो उस शख्स ने गाय की तमन्ना की। फ़ाता बकरतन हामिला वक़ाला बारकल्लाहु लका, तो उसे एक हामिला गाय दी गई और फरिश्ते ने कहा अल्लाह ताला तुझे बरकत दे। फिर वो फरिश्ता तीसरे शख्स के पास आया जो अंधा आदमी था, उससे कहा तुझे कौन सी चीज पसंद है? तो उस अंधे शख्स ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी आँख लौटा दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। तो फरिश्ते ने उस अंधे शख्स पर अपना हाथ फेरा तो अल्लाह ताला ने उसकी बीनाई लौटा दी। फिर फरिश्ते ने पूछा तुझे कौन सा माल ज्यादा पसंद है? तो वो शख्स कहने लगा मुझे बकरी पसंद है। लिहाजा उस शख्स को एक बकरी अता की गई और फरिश्ते ने दुआ की कि अल्लाह ताला तुझे बरकत दे। हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर वही फरिश्ता अल्लाह ताला के हुक्म से उन तीनों आदमियों यानी वो कोढ़ी जिसके जिस्म पर फरिश्ते ने हाथ फेरा था और उसे तंदुरुस्त और खूबसूरत कर दिया था और एक ऊँटनी दी थी जिससे वो खूब मालदार हो गया। फिर उस शख्स के पास फरिश्ता आया जो पहले गंजा था और फरिश्ते ने अपना हाथ फेरकर गंजे की बीमारी दूर कर दी थी और उसे एक हामिला गाय दिया था जिससे वो शख्स जमाने का गनी और मालदार हो गया। फिर वो फरिश्ता उस शख्स के पास पहुंचा जो पहले अंधा था। फरिश्ते ने अपना हाथ फेरकर उसकी बीनाई लौटाई थी और उस शख्स को एक बकरी अता की थी जिससे वो शख्स बहुत बड़ा दौलतमंद हो गया। वही फरिश्ता उस शख्स के पास पहुंचा जो पहले कोढ़ी था और फरिश्ते ने सवाल किया फ़क़ाला अना रजुलुन मिस्कीन, फरिश्ते ने कहा मैं गरीब आदमी हूँ, सफ़र की वजह से मेरा सामान ज़ाय हो गया है तो अब अल्लाह ताला के फजल और तेरी मदद के बगैर मैं घर नहीं पहुँच सकता हूँ। उस खुदा ताला के नाम पर तुझसे सवाल करता हूँ जिसने तुझे अच्छी रंगत और अच्छी जिल्द अता की है। फरिश्ते ने साइल और फकीर बनकर कहा कि मुझे अल्लाह ताला के नाम पर एक ऊँट दे ताकि मेरी परेशानी दूर हो जाए। तो उस अमीर दौलतमंद यानी जो पहले कोढ़ी था उसने जवाब दिया कि मुझ पर बहुत से हुकूक हैं जिन्हें मैं पूरा नहीं कर पाता हूँ तो मैं तुझे कहाँ से दूँ? फरिश्ते ने कहा कि शायद मैं तुझे पहचानता हूँ, तो वही शख्स है जो पहले कोढ़ी था और फकीर और मोहताज था और लोग तुझसे नफरत करते थे और अल्लाह ताला ने तुझे कोढ़ की बीमारी से निजात दी और मालो दौलत से भी नवाजा है। तो उस मालदार शख्स ने गुस्से में आकर बोला
کہ میں کب کوڑی تھا، میں تو ہمیشہ سے تندرست اور خوبصورت ہوں، یہ مال و دولت تو میرے باپ دادا سے وراثت میں ملی ہے۔ فرشتے نے کہا ان کنتا قاذبا فغیرک الی ما کنتا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے جیسا تو پہلے تھا ویسا ہی کر دے۔ پھر وہ شخص پہلے جیسا یعنی کوڑھی ہو گیا اور مال و دولت بھی ہلاک ہو گیا۔ پھر وہ فرشتہ اس شخص کے پاس گیا جو پہلے گنجا تھا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کیا، اس شخص نے بھی دینے سے انکار کر دیا اور کوڑھی شخص کی طرح کہنے لگا میں کب گنجا تھا، میں تو پیدائشی خوبصورت اور تندرست ہوں اور میرا مال تو باپ دادا سے چلا رہا ہے، میں کبھی غریب اور مفلس تھا ہی نہیں۔ فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ وہ شخص پہلے کی طرح گنجا، محتاج اور کنگال ہو گیا۔ پھر وہ فرشتہ اس شخص کے پاس پہنچا جو پہلے اندھا تھا اور سوال کیا اسألک الذی رد علیک البصر وشاۃ، یعنی فرشتے نے کہا میں تجھ سے اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تجھے آنکھیں دی، مجھے ایک بکری دے دے۔ تو وہ شخص جو پہلے اندھا تھا کہنے لگا بے شک میں پہلے اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا کی اور آنکھ والا بنایا ہے، تو اے سائل ایک بکری کی بات نہیں، تو میرے مال میں سے جتنا چاہے لے لے اور جتنا چاہے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی قسم تو جو کچھ بھی میرے اللہ تعالیٰ کے نام پر لے گا میں دے دوں گا۔ اس فرشتے نے کہا مجھے مال نہیں چاہیے، آج تم سب کا امتحان اور آزمائش کی گئی۔ اور فرشتے نے کہا فقد رضی اللہ عنک وسخط عن صاحبک، بے شک اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہوا اور تیرے دو ساتھیوں سے ناراض ہوا۔ پیارے دوستو، بخاری شریف، مسلم شریف کی حدیث شریف جو بیان کی گئی ہے، اس سے پتہ چلا اور معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو نعمت اور دولت عطا فرمائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پچھلی حالت کو بھولنا نہیں چاہیے، ورنہ بہت بڑا خسارہ اور نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت و دولت میں جو غریبوں کا حق ہے یعنی زکوٰۃ اور صدقہ، اس کو مکمل ادا کر دینا چاہیے، ورنہ مال اور مالدار دونوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہو سکتی ہے۔ ہر مالدار اور امیر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرے، اپنے مال سے ان کی مدد اور خدمت کرے اور ان کی دعائیں لے۔ ہر مانگنے والے کو ایک جیسا نہیں سمجھنا چاہیے، معلوم نہیں کہ دروازے پر سائل اور فقیر کی شکل میں کون کھڑا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ سب کو یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ لوگ ضرور لائک کریں اور محبتوں سے نوازیں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔